में था कि वज़ीर हुकूमत जो महकमा तालीम के साथ आए, दौरा किया, विजिट किया। उसके बाद आपको लेके चलता हूँ 9 जून 2021 को, बड़ा खास दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन फिर इसी अदारे के इसी दफ्तर में मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये है तुम्हारे स्कूल का नोटिफिकेशन, ये फाइल में मौजूद है, 9 जून 2021। और साथ कहा यह जाता है कि अभी इसको पब्लिक नहीं करना, यानी कि अभी इसको लोगों को नहीं बताना। मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि लोगों को बताने से क्यों रोका जा रहा है। उसके बाद उसी 2021 में यहाँ पे फिर जलसा होता है, फिर महकमा एजुकेशन के अफसरान आते हैं, फिर इसी तरह बच्चे तकरीर पेश करते हैं, फिर अदारे का इफ्तिताह होता है, फिर तकरीर होती है कि आज हम इस अदारे को सरकारी तहवील में लेते हैं। मैं टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको वो तकरीर भी सुनाऊं कि जिसमें ये कहा जाता है कि लोगों, मैं कसम खा के ये बात कहता हूं कि आजाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी कि कोई प्राइमरी स्कूल नहीं हो सकता है, उसके बावजूद पूरे आजाद कश्मीर में एक तालीमी अदारा हुआ, एक प्राइमरी स्कूल हुआ, वो ये मेरा ईदगाह का स्कूल हुआ। और वो कहते हैं कि कुछ मुनाफिक अभी भी कहते हैं कि ये जाली है, जबकि मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ कि आपका ये स्कूल हो गया। वो तकरीर सोशल मीडिया पे भी चल रही है और कहें तो मैं आपको सुना भी सकता हूँ। अब मुझे बात बताएं, उस वक्त भी वो नोटिफिकेशन दोबारा से मुझे इसी दफ्तर में डीओ साहब मेरे हाथ में देते हैं। उस वक्त डीओ जनाब अब्दुल अजीज साहब थे, वो कहते हैं कि ये आपका नोटिफिकेशन है। और उससे कबल वो उनके प्रोग्राम से पहले 2 टीचर, एक खलील साहब प्राइमरी स्कूल वहां से यहाँ पे मामूर करते हैं, दूसरे हमारे यहाँ पे बैठे हुए कारी अतीक साहब, दूसरे ये हमारे साथ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शकरकोट से यहाँ से मामूर करते हैं। ये आप इस बैनर पे देख भी सकते हैं। और वो फिर आते तकरीर करते हैं, उनकी तकरीर भी मौजूद है, उनका विजन बुक पे लिखा हुआ 2 पेज पे लिखा हुआ एक नोट मौजूद है। और उनके नोट में शायद जो मैं अब पढ़ता हूँ उसको बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि शायद वो मेरे खिलाफ लिखना चाहते थे या उनको हुक्म हुआ होगा, लेकिन उनकी कलम से इस विजन बुक पे एक ऐसा जुमला लिखा हुआ है कि मैं आज इस स्टेज से कह रहा हूँ कि उस जुमले के मुताबिक यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि हम ये ऐसे स्कूल नहीं छोड़ता है, नई एसएमसी बनाएंगे, खुद स्कूल छोड़ देगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस जुमले के मुताबिक मुझे स्टेज से हटा नहीं सकता है। और अल्लाह भला करे डीओ साहब का कि उनके हाथों से लिखा हुआ। और साथ यह तकरीर करते हुए कह के गए कि साकिब आपका और आपकी टीम का हम पे कर्ज है और हम कर्ज चुकाना अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मेरा कर्ज चुकाया। मैंने आपसे कर्ज की भीख नहीं मांगी थी, मैंने आपसे अपने बच्चों का हक मांगा था, इन गरीबों के बच्चों का हक मांगा था। इनके लिए आपको बताया था कि मैंने इनके लिए अपने मुस्तकबिल की परवाह नहीं की है। उस पर आपने कहा था कि हक हम लेंगे, आपका हक मुझे मिल गया। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूं कि फिर इलेक्शन हुआ और उसी तकरीर में ये भी कहा गया उस तकरीर के अंदर कि अभी हम चूंकि बाज़ाब्ता ऐलान इसलिए नहीं कर रहे कि आगे इलेक्शन है। इलेक्शन हुआ तो खैर से वो दोनों टीचर वहाँ अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए। फिर से मुझे कम्युनिटी का अदारा अपनी तरह से चलाना पड़ा। अब आपको मैं बताता चलूं कि ये जो नोटिफिकेशन जो उस वक्त मेरे हाथ में दिया था उसमें था क्या, हुआ क्या मेरे साथ, वो ये हुआ कि मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो तो आपको एसएमसी बताएगी, लोग बताएंगे जो इस सारे निजाम को डील करते हैं। मेरा काम तो सिर्फ तदरीस करना था, अदारे को चलाना था और आपके सामने हो। यहाँ पे एक वफाक का एक महकमा है जो बच्चों को वसीला तालीम के जरिए से तालीमी वजीफा देता है। और उसमें उसी 2021 में हम भी अपने बच्चों को रजिस्टर करते हैं। तो ये होता है कि उनकी जो डायरेक्टर है वो हमारी उस चूंकि अदालत से तस्दीक जाती है और उस तस्दीक को वो कैंसिल कर देती हैं। और साथ वो ये कहती हैं, बल्कि उनका मुझे फोन आया कि आप इस अदारे के इंचार्ज हैं, तो पहले ये बताएं कि आप किस बुनियाद पे, आप सरकारी हैं या आपका अदारा प्राइवेट है। तो मैंने उनको बताया कि हम नीम सरकारी इस तरह से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके अदारे की रजिस्ट्रेशन हमें जरूरत होगी, फिर जाके इन बच्चों का वजीफा लगेगा। तो मैंने उस नोटिफिकेशन पे जो अदारे का उन्होंने दिया हुआ था, नंबर दिया हुआ था, वो नंबर जब मैंने उनको भेजा तो दूसरे दिन फिर वो मुझे ये मैसेज करते हैं कि आपने जो नंबर भेजा है ये इसमें एरर आ रहा है, ये ठीक नहीं है। और इसी बदौलत फिर वो मैडम खुद यहाँ अदारे का विजिट करने आई। अगर मुझे आज ये पता होता
کہ اس طرح سے ٹائم کا مجھے زیادہ یہ نہ کیا گیا ہوتا, مجھے ٹائم کنفرم نہیں مل رہا تھا ڈی او صاحب کا, تو میں کوشش کرتا کہ میں ان میڈم صاحبہ کو بھی یہاں بلاتا تو وہ بھی یہ بات بیان کرتی. تو انہوں نے یہاں کے جب کہا کہ ہم ادارے کا وزٹ کرنے اس لیے آئے کہ اس پورے بیلٹ کے اندر آپ کے اس ادارے کے 78 بچے اس کے بینیفیشری ہیں, ان کو وظیفہ مل رہا ہے, تو دوسری طرف آپ کے پاس کچھ رجسٹریشن بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ جال سازی کے طور پر اتنے سارے بچوں کو اس پروگرام میں ڈال رہا ہو. تو اس وقت میں نے ان کو بتایا کہ یہ میں تو یہ ہوں اور یہ ان کی طرف سے ہے. پھر میں نے ایو صاحب کو کہا, امین شاہ صاحب, کہ سر یہ بات ہے اور میڈم یہ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا ان میڈم کو میرے ساتھ ملائیں. میں نے ان کو ان کے ساتھ ملایا, اور اس کے بعد یہ ان کے یہاں آنے سے پہلے کی بات ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارا رابطہ کروائیں, ہم نے رابطہ کروایا, تو پھر وہ میڈم یہاں آئی. یہاں کے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, جس کو لا کے آپ بٹھا رہے ہیں وہ اس میرٹ میں مجھ سے 4 نمبر پیچھے, لیکن میں نے اپنے حق کی بات نہیں کی ہے, اس لیے کہ میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ جس دن آپ کے ادارے کو یہ سرکاری تحویل میں لیں گے, میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو ان کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا. لیکن جناب والا بات یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر لیتے ہی کہاں ہیں, وہ کبیرے سے بیچتے ہیں, کمپیوٹر سے بیچتے ہیں, ہفتے میں بیٹھ کے مجھے کیا دیتے ہیں, تم سنبھالو, ہم جب آئیں گے تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب جناب والا میں نے اس طرف بات اس لیے نہیں کی ہے, اس لیے کہ وہ سارا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے, وہ تو وہاں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. وہ میں نے نہیں کیا, پورے شرقی حلقے کے ساتھ جو شروع ہوا ہے, اس لیے وہ سارے لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں. اب جناب والا میں آگے بتاتا ہوں کہ 30 اکتوبر کو پہلے تو ہماری پوسٹ پائی ہوئی تھی, ڈی او صاحب آئے نئے, انہوں نے آرڈر کیا, اور 30 اکتوبر 2024 کو یہ آرڈر کرتے ہیں ٹیچر کا, مصطفیٰ صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے, ان کا آرڈر کرتے ہیں یہاں پہ بھاڑی کوٹ والوں میں. آج اس لیے رو رہا ہوں نا کہ میں آج آپ کو اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیچر کا آرڈر کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں کوٹڑا سالیہ میں. آرڈر اس کا کرتے ہیں عیدگاہ پرائمری اسکول عیدگاہ بھاڑی کوٹ کے نام سے, اور وہ آرڈر میرے پاس جب پہنچتا ہے تو میں ٹیچروں سے رابطہ کر کے میں اس بندے سے رابطہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا آرڈر یہاں کا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے کوٹڑا سالیہ میں. وہ کہتے ہیں, یہ میرے سامنے موجود ہے, کدھر گئے مصطفیٰ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈی او صاحب نے بھیجا وہاں پہ. میں نے ان کو کہا کہ سر آپ کا آرڈر اسکول کا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو, لہٰذا آپ اپنے اسکول میں آئیں. اس وقت یہ مجھے نہیں جانتے تھے, یہ سمجھتے تھے شاید سرکاری اسکول ہے, یہ سرکاری ٹیچر ہے, وہاں کا سرکاری ہیڈ ماسٹر ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا, میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں, میں ریڑے تک کا راستہ جانتا ہوں, آپ آگے کا بندوبست کریں. میں کہا آپ ریڑے پہنچیں, آگے میں آپ کو اسکول میں لے آؤں گا. یہ اسکول سے واپس ڈی او آفس میں آتے ہیں, میں یہاں سے بندہ بھیجتا ہوں کہ ریڑے کے وہاں سر آئیں گے, وہ رابطہ کر کے ان سے سر کو اسکول میں لے کے آنا ہے. یہ وہاں سے 2 بجے ہمیں یہ کہتے ہیں, پھر کہہ دیا کہ وہ اسکول نان فنکشنل ہے, ہم اس کا فنکشن کریں گے, افتتاح کریں گے, اور پھر آپ کو وہاں لے جائیں گے. میں نے اس دن میں آفس میں ڈی او صاحب کو یہ بات بتائی تھی کہ ڈی او صاحب یہ ہے میرا ریکارڈ, یہ ہے ایلیمنٹری کا ریکارڈ, یہ ہے ساری چیزیں, یہ آپ کا محکمہ لکھ رہا ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کے 25 بچوں والے 33 بچوں والے کتنے اسکول ہیں, ان کے پاس کتنے ٹیچر ہیں, وہ فنکشنل, میرا 220 بچوں والا نان فنکشنل ہے. انہوں نے کہا میں نے تو اسکول کا وزٹ نہیں کیا ہوا تھا, مجھے تو انفارمیشن یہ ملی تھی. میں ان کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ سر کائنڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ انفارمیشن دینے والا کام تھا, بلکہ انہوں نے اس بات کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ انفارمیشن یہ تھی کہ وہاں تو 15-18 بچے ہیں, وہ ایک فرضی تحریک ہے. اس کا میں نے اس لیے پہلے فرضی کا کہا تھا, وہ ایک فرضی تحریک ہے, اس کا ہم افتتاح کریں گے, پھر ٹیچر کو بھیجیں گے. یہ 220 بچوں والی اور یہ ساری عمارت آپ کو فرضی تحریک نظر آ رہی ہے, یہ وزٹر بک آپ کو فرضی تحریک نظر آ رہی ہے. میں نے ان ٹیچر کو رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بات بتائی. اب پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی, یہ بات سنیے گا باڑی کوٹ والوں, میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں کے اوپر والے کی بات کرتے ہیں, کیوں نہ اوپر والے سے رابطہ کرتے ہیں. میں نے سیکرٹری تعلیم صاحب کا نمبر لیا اور ان کو میں نے کال کی. اب آگے کی بات میں ٹائم لمبا ہو رہا ہے, لیکن سیکرٹری تعلیم صاحب کی آپ کو بات بتاتا ہوں. میں نے کہا سر اس طرح سے یہ آرڈر ہوا اور ٹیچر ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے. میں نے کہا میرے پاس آرڈر ہے. انہوں نے مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا, رزاق ندیم صاحب. میں نے ان کو وہ آرڈر واٹس ایپ کیا. انہوں نے واپس ڈی او صاحب کو کال کی کہ اس ادارے پہ ٹیچر کیوں نہیں بھیجے. تو انہوں نے پھر ان کو بھی بتایا کہ وہ ادارہ نان فنکشنل ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتے میں آپ کے پاس ٹیچر پہنچے گا. جب ہفتہ گزرا میں نے دوبارہ ان کو کال کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جس ادارے کی تم بات کر رہے ہو, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نان فنکشنل ہے. میں نے کہا سر میں 8 سال سے اس ادارے کو چلا رہا ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں آپ سرکاری ہیں, میں نے کہا پرائیویٹ ہوں. سرکاری تو انہوں نے کرنا تھا. میں نے کہا آپ مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیں. میں نے نرسری کلاس سے 8 کلاس تک پوری کلاسوں کی ویڈیو بنائی,
वीडियो क्लिप उनको भेजे और मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने उसी वक्त वो देखे और इन्हें डीओ साहब को कॉल की कि भाई वो क्या आपने ड्रामा बनाया हुआ है, वो ये बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि एक हफ्ते में अगर कोई आपके स्कूल का विजिट नहीं करता है, आपको टीचर नहीं देते, तो मैं खुद आपके स्कूल का विजिट करूंगा। और उस अगले हफ्ते में जनाब यहाँ पे प्रोग्राम होता है और सारे टीचर भी आते हैं, महकमा एजुकेशन भी आता है। उसमें आपको बॉडी कोट वालों जो मेरे हवाले से बात बताई जा रही है, वो आपको स्टेज से बता रहा हूँ। मुझे इस जगह पे खड़े होकर ये कहा गया कि ये फलां दिन हमारा जलसा है, आप चूंकि अदारे जो है वो हुकूमत के होते हैं और स्कूल हुकूमत के होते हैं, उस्ताद हुकूमत के होते हैं, आपने छुट्टी नहीं करनी है, आपने यहाँ आना है। मैंने उसी दिन ये कहा था कि जनाब मैं मानता हूँ कि अदारे हुकूमत के होते हैं, उस्ताद हुकूमत के होते हैं, ना इस अदारे को हुकूमत ने कुछ दिया है, ना उस उस्ताद को हुकूमत ने कुछ दिया हुआ है। ये जो चाहेगा वो कर सकता है और इसलिए करूंगा कि आपने ये बोर्ड देखो, बॉडी बोर्ड वालों, इसको पढ़ो, इसकी तस्वीर बना के ले जाओ। ये वो उस साल का बोर्ड है, पिछले साल का। जिस साल एलिमेंट्री बोर्ड से हमारा जब रिजल्ट आता है तो जब वो यूनियन काउंसिल वाइज रैंकिंग करते हैं, उस रैंकिंग में हमारा ये 8वां साल था और 2 साल तो कोरोना में चले गए, 7वां था 8वां, ये 2 कोरोना में चले गए। 5 साल एलिमेंट्री में रहते हुए 100% रिजल्ट और A+ ग्रेड के साथ एलिमेंट्री की यूनियन काउंसिल की रैंकिंग में पहला नंबर यूनियन काउंसिल का ईदगाह बाड़ीकोट का वो था। बाड़ीकोट वालों, आपने ये प्रोग्राम मेरे साथ सेलिब्रेट करना था, लेकिन आप उस दिन मेरे साथ बाइकाट पे बैठे हुए थे, इसलिए कि वो बाइकाट का ऑर्डर ऊपर से आया था। आप भी, मैं क्यों आके यहाँ रोया हूँ कि मैं सेक्रेटरी साहब का बच्चा हूँ या आपके नीचे, इसलिए मैं जानता हूँ आप में से किसी को इस बात की फिक्र है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को सड़क की फिक्र होगी, किसी को टूटी खंबे की फिक्र होगी, जिसे किसी की फिक्र नहीं है। जिसे फिक्र है तो आपके बच्चों की फिक्र है। जिसे अगर फिक्र होती तो उस एनटीएस की होती, जिसको मैंने रद्द कर दिया इसलिए कि मैंने उसको अल्लाह पे छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना उतराओ, आईना हमारा है। तो जनाबे वाला, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है। इसके साथ साथ तो मैंने कहा कि मैं जो भी करूंगा, बावजूद उसके ये बच्चे भी इस बात के गवाह हैं, मेरे स्टाफ मेंबर भी इस बात के गवाह हैं। इसी ग्राउंड में बच्चों की फाइनल असेंबली करता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि बच्चों कल यहाँ पे जलसा है। मुझे जलसे का बताया गया था, मैंने डीओ साहब को भी कहा कि सर मुझे ये बात ही कहा था क्या था कि जलसा है, तो कल जलसा है, मैं नहीं आऊंगा, आप जो वालिदैन कहेंगे उस पर आपने आना है। तो बच्चों को अगर वालिदैन ने रोका उसे आप मेरे खाते में डाल रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हम दे रहे थे, इसने किया, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसका असर ये पड़ा कि जनाबे वाला एलिमेंट्री बोर्ड का जब रिजल्ट आता है, मैं ये पूछता हूँ कि बोर्ड चेक करें, वो है मेरे टीचरों का रिजल्ट। आप एलिमेंट्री का एग्जाम होता है फरवरी में, आप दिसंबर में आके तकरीर करते हैं और कहते हैं कि लोगों फीसें नहीं देनी।